Myself, Dr. Devdulal Tripura, Vice President of Tripura Chabalai Group. Today, we are celebrating this 18th State Level Music Festival with a lot of joy in Kannasara Higher Secondary School playground. In this celebration, we have a good number of guests. We received guests from Bangladesh, one of the renowned writer and philosopher, Mr. Prabhangsu Tripura. Apart from that, we have also received Bangladesh Student Federation, Tripura Student Federation, Tripura Student Forum, Secretary, Mr. Prem Tripura. He is with us. Oh, he's a president, sorry, president, so he is with us. So we are actually happy to receive people from other parts of India also, like from Assam and every corner of Tripura and from Mizoram. So today basically this is not only a festival, it is a get together among the different communities where the Tripura community is close by, like Chakma, Mog, Bengali. So there are various communities who come close together in this 2 days program to celebrate this togetherness, this belongingness of the same community as an Indian. So in this program, in this celebration, we have various types of items like cultural show and cultural program like dance, songs. Apart from that, we have a traditional show. Then we have different stalls which exhibits various types of Tripuri cultures and traditions. You might have seen the Gairing, which is the oldest traditional house among the Tripura community, and it is one of the most loved one. Still, it is being practiced in many of the rural areas where the people used to go for shifting cultivation. They used to build this type of houses. We call it Gairing, and we see these type of houses in various types of northeastern state as well as in some part of Bangladesh also. So this is actually a very common type of house in the hilly areas, and with the passage of time, actually we are coming to the mainstream, and we slowly are moving with the modernization of the housing type also. And one can see the weaving of the Tripura community. See, weaving is a technology. Now we see various types of weaving technology or the machineries which can produce a lot of clothes in a day or within few hours. But this technology has evolved since time immemorial among the Tripura community. But it is very much unfortunate from our side, that we are unable to move forward towards modernization of our own technology. So various such type of technologies among the Tripura community is now being forgotten with the influence or with the coming in touch with the Western technology. So it is our prime duty to encourage our fellow men, our fellow people, to think about this technology. How do we evolve this technology into more better way so that the mankind across the world can be benefited. So in this 2 days program, we have today our cultural
inauguration program is going on, and soon after the inauguration program we'll be having our cultural program. And tomorrow we have seminar on customary law, Tripura customary law. This seminar is mainly focused on the customary law, which deals with the culture and tradition which has been followed by the Tripura community since time immemorial. But those laws were followed by the Tripura community, but in an unwritten format. But today, as you have seen in our program, that we have got the written format of the Tripura customary law. This customary law will be discussed in length and breadth in tomorrow's seminar, where we in such a way that we can take our people towards advancement. And apart from that, tomorrow we'll be having our other programs like traditional sports program like Sukui Thangmung, Wakarai Kamung. Soon after that, we'll be having our blood donation camp, and in the evening we have again another cultural program. So this is actually the program schedule of our 2 days Bushi Festival, 18th State Level Bushi Festival, and it will be concluded in the 13th night. So viewers, I convey my heartfelt thanks to all the people of all the different communities for supporting us directly or indirectly and making our program a grand success. Thank you. Prem Tripura. Bangladesh ni famani. Bangladesh ni ani nukum Khagrasri Damgor উপজেলা dayo. So ang famani untuk Tripura students from Bangladesh ni prokhoni ang bottoman Tripura students from Bangladesh ni prokhoni সংগঠনে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন খাইলো ano Tripura Chubalai Buthuiro Bangladesh ni prokhoni খাইলো নিমন্ত্রণ খাই balai gam maladang tabo karon sing ido hai sini Bangladesh bobo Bangma Tripura tungo burung-burung bibinno jaga Tripura tungo sini Bangladesh Silet Chattogram Tintarboto jela সব Tripura tungo to Tripura young generation tauni jara student bibinno college school varsity rao pori dayo bongni ekta সংগঠন tungo ekta matro সংগঠন Tripura students from Bangladesh bong to সমগ্র student rao প্রতিনিধিত্ব পায় oboni পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নের কাম সচেতনতা awareness বৃদ্ধি সমাজ উন্নয়নমূলক কাম বিভিন্ন ধরনের গঠনমূলক আলোচনা কর্মশালা আয়োজন হয় oboni পাশাপাশি जों देशनि बिसनो जे सामरना तां अ सामरनि बायदेबो जों देशनि जे त्रिपुरा हास्तेयाव जे त्रिपुरा रक दं बावबो समने लांनि बाय जेनि कालचारेल एबं कमिउनिकेशन आरो बिलाप खानि थाइसनिरो प्रति बछरे त्रिपुरा जुबलाय बुथनि जे प्रग्राम आयोजन खायो अ आयोजन खाइ दङ जों तो इरो फाइनाय पुरां इरो फार्स्ट टाइम आंनि फाइमानि फाइनाल निजे एक्सपीरियंस उन्तो इरोनि जतनि नायथकले जे रेली अंशग्रहण होनो बालाय गाम माजाखां आरो इरोनि अर्गानाइज परिवेश इरोनि बर' रंनि जे आथिदायता अबनबो खुबि गाम माजाखां 2 दिन धरि रेस्ट्रिक्ट फायदो अब बालाय आनो सामने आरो फाइनालनि थाय आरो फाइनो आरो बेरायनो आरो तनो त्रिपुरा हास्तेनि जत बर' चिनि अंशब बगो चिनि उसुंगरमसुं आरो चिनि त्रिपुरा ना आरो आयु लगननि बागै चिनि कमिउनिकेशन बा चिनि बांला हास्ते बाय त्रिपुरा हास्तेनि जे कमिउनिकेशन चिनि आरो नायखमाखायनो अबनि माध्यम जों चिनि कालचार ट्रान्सफरमेशन कालचार बिनिमय खायमानो चिनि कमिउनिकेशन बिला पुनो जों दिना प्रदिन चिनि जे त्रिपुरा हास्तेयाव जे समस्या बांला हास्तेयाव जे समस्या जों सब समय फेस खालाय दं बे समस्याखौ जों उपलब्धि खालामनो जों आसुलाय मावनो बाक्सा त्रिपुरा हास्तेनि बर' যারা গাম दं তারপরে বাংলা হাসনি যারা গবেষক दं গাম बर' दं যারা समाजनि लायाव अंश खबरनो थाय अबनि प्रेक्षिते जोंबो अबनि दारा बाहिबो दाय जे त्रिपुरा जुबलाय बुथु प्रतिबारेर मतो बावनि जे आयोजन खायो आयोजन अंश हिसाबै जों जेतो इनभाइट खायका इनभाइटनि अंश हिसाबै जों बे फेमानि फाय मालाय गाम माजाखा এবং যতন এই আয়োজন সামনের বার আরো ফাইনাল आं इबो हायो जे जों सब समय फायो जेहेतु आं इबो हायो जे इदिनि त्रिपुरा हास्तेनि बर' बांलादेशआव थांतो जों बांलादेशआव सदा प्रस्तुत बावनि थायो बावसोंनो जेरखम आपन थायो जोंबो सब समय बावनि राय चिनि हायोमा नावबो चिनि बांला हास्तेयाव हायदि बांला हास्तेयाव फायो होनब्ला नाव बांलादेश अरनि कारण जों
Bangladesh ni phai tirpa hastin broni অবস্থা আর্থিক সব কিছু পরিস্থিতি তোমার অবস্থা তো ব্রনি অর্থনৈতিক থেকে রাজনৈতিক সব ব্যবস্থা চিন্তা খাইयो এবং বাবাই মিলে কমালা মাসলাইতে ইউবা হাইবসং নাগো চিনি বাংলাদেশ হাসতে ফাইতে বাংলাদেশ হাসতে ফাইয়নকলা অবতে খাইছং যেমন ইরা খাইছে যে মাদের মসি নগর থাঙ্গনকলা ত্রিপনি অবস্থা রয়েছে চিনি পারা বিশিন পারা তো তাবো পড়ালেখা খালাই অনেক কষ্ট তো এই ত্রিপা হাসতে যেরকম তো অনেক কষ্ট দুঃখ দিন যাপন ফেলাইও অবলো চিনি ত্রিপুরা রাও যত সিটে দরকার চিনি ত্রিপুরা বাংলা হাগো এবং ত্রিপুরা হাগো বারাই অবস্থা তো অবনো কারণ চিনি মূল বিষয় নসং সিয়া হংলা সামনে जों আসলে কতটুকু চিনি কতটুকু ডেভেলপ খায় এবং আধুনিক গ্লোবালাইজেশন যুগ দায় কতটুকু আগে থামাতো অবরণ जों বুঝিমা जों যদি অবনো ফিলখানিয়া হংলা আনাচে কানা সুবতমা অবস্থা তুমদ বাউনো যদি চিনি সিয়ংলা কান বাবু চিনি অংশ সমগ্র বাউনো বাদ রইছেন চিনি উন্নয়ন কোনোদিন কামনা খামিয়া जों যতনি চিনি ত্রিপুরা জাতীয় আয়োগ লগনের বাকি তো চিনি যত ত্রিপুরা যে জায়গা দায় তুমি বাউনো শীতের দরকার নাইতে দরকার থান্তাই দরকার তো এই বিতই খাই চিনি দুই ত্রিপুরা হানি বাংলাদেশ এবং ত্রিপুরা হানি নাইথক একটা সম্পর্ক আর থানায় ফেনে তাতে বিনাং খাইগো আবার অবশ্যই যতন কাবাং খামনাंगौ ত্রিপুরা হানি প্রোগ্রাম ত্রিপুরা জুবালাই जों ताबाव जोंनि फिल्डसिसार हास्ते बेरुनि बुसुतेट 2019 पालक लाई दङ मेनलि ए बुसुतेट जों त्रिपुरा रायजोनि त्रिपुरा दफारक बनि चिनि प्रधान उत्सव जों ए उत्सव चैत्र मासनि लास्ट जे 2 दिन এবং বৈশাখ মাসनि 1 दिन বছর পইলেন তে जों 3 दिननि बुसुक पालन खायो आगे रगो चिनि बर पारा रगो पारा भित्तिक बुसुक खायो तागलाई जों 19 18 बार 2002 जों सिन्धुक पाथर प्रथम हास्ते बेरुमनि बुसुतेट खायमानि दावगालायबाय जों 19 बार 18 बार अंखा इ 18 बार त्रिपुरा रायजोनि जत्त कोनानि त्रिपुरा दफारक नि मध्य जे आर्टिस्ट दंनाय कलेज फरायनाय जत पार्टिसिपेट खालायो इभेन बांग्लादेशनि थाखाय जों नगराय सफायजाक बिसेसकै प्रभात तांसु त्रिपुरा बांग्लादेशनि मोस्ट इन्टेलेक्चुअल त्रिपुरा दफानि एवं बांग्लादेश रेडियो सेन्टारनि एक्स डाइरेक्टर ससियेल वार्कार जेनेरा आसामनिफ्राय मानजाफैनाय एवं गन्डासरागाव जेहेतु मानोबा गन्डासरानि चांगमा कमिउनिटि रियां कमिउनिटि हजागिरि डेन्स एवं जिनि मलसम डान्स एवं मक এই 3-4 दफा जों पार्टिसिपेट खालायनाय एवं त्रिपुरा दफानि जत्त कोनानि त्रिपुरा रक टीम तगय जेनेरा फाय सफायजाक तुनुई हरचा एवं खानाप सापुं खानाप चिनि कांगा प्रोग्राम दङ तुनुई जे हपुं मासामुं मुसुमुं अंगनि परे खानाप सकाल 8टा फुरुंनि 8टा गसिनि त्रिपुरा कास्टमारि ल नतियै चिनि मते सेमिनार अंगनाय त्रिपुरा दफानि जत इन्टेलेक्चुअल पार्सन एवं लेखक साहित्यिक बगिरो मानजांनाय जिनि गन्डासरा स्कुलनि सांस्कृतिक हल त्रिपुरा दफारंनि जों त्रिपुरा गभर्नमेन्टनि जे युथ एन्ड स्पोर्ट डिपार्टमेन्टआव त्रिपुरा दफानि 23टा आगिनि थुमुं चावं दङ जों त्रिपुरा जुबलाय बुथुराव अबनो सुइ जमा रजाक बिथिंनि जों जे 7टा एवं 8टा आइटेम जे इम्पोर्टेन्ट आइटेम जों खानाबिरो थोङै फोरोंनाय अमन पासे नक नुखा जिनि त्रिपुरा दफानि जे रितांमोन रिसा रिनाय तांमोनि जों खाना बिरो प्रदर्शन फोरोंनाय एवं तागु चलै दङ दिनै किसा पार्टिसिपेन्ट कम खाना आरो फाय पार्टिसिपेसन खेबेनाय नक नुखा इरो चिनेरा गायरिं को खाना त्रिपुरा रक जे आगियो तुला खुलनि हइते तुला कारियै खुल फेरियै चरखागो एवं चरखियो पाकिनि बाय खुल कगय जे तुला कारे बेन चिं खाना बिरो एक्जिबिशन खायनाय दिनै हरनि सिमनो चलायनाय तागबो फाय दङ गे 2 दिननि प्रोग्राम যতন মানজামান বাইন त्रिपुरा जुबलाय बुथुनि जिएस हिसाबै এবং এই প্রস্তুতি কমিটিनि কমিটি হিসাবে আं যতন গাহাম জানো সারা রাজ্যनि